Pozdrav švajcari, dobrodošli u još jedan klip na našem kanalu. U današnjem klipu elektrolučno zavarivanje. Zato vežite se, polećemo. Jedan moj prijatelj ima kotao star preko 40 godina i pukla su mu vrata gde mu ulazi vazduh i kroz ta vrata i dimi mu prostoriju gde se nalazi kotao. Čovjek se greje na ugalj i drva. Pa me je zamolio ako mogu da mu reparišem ta vrata. Evo ta vrata se nalaze ovde ispred nas na tajper stolu. Kao što vidite, tolika je pukotina bila. Ja sam uvatio, prorezao kamenom za rezanje pukotinu celu i napravio fazu. Izbušio ove rupe fi 3 mm. Zašto? Zašto sam ih izbušio? Pa izbušio sam ih zato da tako kad budem unosili toplotu na ovaj osnovni materijal sa dodatnim materijalom ne bi se pukotina širila dalje i onda možemo u nedogled da zavarujemo. Ovako sa ove dve rupe smo prekinuli dalje pucanje od onoga koje je puklo. Znači, dela koji je puklo. U današnjem klipu, kao što sam i rekao, radimo elektrolučno. Dosta ljudi na zapadu rade i tigom, dosta ljudi rade i mig-magom na zapadu zavarivanje livenog vožđa ili gusa, ali nikad ni jedna pozicija nije proverena zavarivanje osnovnog materijala livenog vožđa kao elektrolučno. Dosta sam i ja u nekom svom zavarivačkom životu ljuštio, skidao elektrode, oblogu, pa zavarivao tigom. Ali problem je u tome što livenog vožđe ili gus ne trpi veliki unos toplote. Kad sam rekao da gus ne trpi veliki unos toplote, samim tim ko je zavarivač i ko se bavi zavarivanjem, verovatno zna, a zavaruje gus elektrodom, da mora da promeni polove. Samim tim unosi manju toplotu na osnovni materijal. Meni je držač elektrode na minus polu, ja sam na paklenoj mašinici već to promenio. Znači, evo palim paklenu mašinicu, pošto u današnjem klipu sa njom radimo i sad ću da vidim koliko je ampera na njoj. 120 ampera. Za današnje zavarivanje ja ću krenuti sa nekih 85 ampera. Pa ćemo vidjeti ako bude neka korekcija. U današnjem klipu koristimo dodatni materijal kao i svim dosadašnjim klipovima na kanalu Kriger AC, Beler program. Tačnije, u današnjem klipu koristimo UTP elektrodu koja je ovde ispred nas. Znači, UTP takozvana osmica. Znači, ona je najkvalitetniji dodatni materijal za zavarivanje livenog vožđa ili gusa. A najkvalitetniji, jer dosta vas mi je pisalo šta da uzmem, GNX HD ili UTP-8. Ako imate gus kao osnovni materijal, znači livenog vožđe, moja preporuka UTP-8. Ako imate mešavinu crni čelik sa livenim vožđem, onda moja preporuka GNX HD. Toliko da odgonetnemo nedoumice. Inače, dodatni materijal je prečnika fi 2,5 mm. Šta je bitno kod zavarivanja gusa ili livenog vožđa? Bitno je da ne unesemo veliku toplotu. Šta znači velika toplota? Ne smemo uneti više od 150 stepeni na osnovni materijal. Znači, ovo zavarivanje livenog vožđa nije teško, ali iziskuje veliki vremenski prostor da bi se zavarilo do kraja. Pogotovo ovo što ovde imamo preko 100 mm zavara, a osnovni materijal gde je pukao ili ova vrata su debela sigurno od 6 do 8 mm, ja ih merio nisam. Znači, ovo zavarivanje iziskuje veliko vreme. Znači, naoružajte se strpljenjem, naoružajte se kaficom, nekim sokićem i polako. Znači, kako određujemo ako nemamo merač temperature? Mi u Tor Weldingu posjedemo merač temperature, eno ga ovde, ali ja ga namerno neću koristiti. Zašto? Jer dosta vas koji treba da zavarite gus, a elektrolučno ga zavarujete kao i mi u današnjem klipu, nemate merač temperature. Kako ćete da znate? Kada uzmete, skinete rukavicu i stavite spoljni deo šake ovako 2 do 3 cm od osnovnog materijala. Ako vas baš počne da peče, morate da stanete sa zavarivanjem, da sačekate da se ohladi.
Dodatni materijal stavljam u držač elektrode pod uglom od 90 stepeni. Rekli smo 85 ampera, držač elektrode -0,5. Obavezno ako radite u zatvorenom kao i ja sada, moja preporuka, ili napravite promaju pošto zavarujemo elektroluču i ne smeta mu vetar s polja, ili uređaj za usisavanje zavarivačkih dimova ili Swissair maska koju koristi moj Đorđe konstantno. Znači videli ste u nekim našim klipovima kako ona funkcioniše. Znači vraćamo se na cilj klipa. Strogo voditi računa o temperaturi. 85 ampera. Pogledajte iz mog ugla. Evo švajceri. Znači, pošto je rekao sam od malo pre da je ovde preko 100 mm, znači, ja sam na svakih 30 mm otprilike stavio heft. I sada zašto ovako udaram sa pikamerom? Da bi se oslobodio napon na mestu gde zavarujem. I zašto sam ovako zaheftao? Pa zaheftao sam zato da bi sada kad krenem odavde došao do ovog hefta i to bi mi bila granica da stanem, da se olad malo ohladi, pa kasnije nastavljam dalje. Opcija zavarivanja idemo levo, desno. Evo, ovako sam rekao da proverite. Toplo je. Nije preterano, ali je toplo. Vidite, ja držim, ali sačekat ćemo malo. Uz obavezno kuckanje. Pošto smo uradili, znači do prvog hefta, sačekali da se ohladi, odradili smo do drugog hefta. Sada preskačem sve ove, sada krećem sa ove leve moje strane u desno, pošto sam krenuo prvo sa desne u levo. Znači radim od ove rupe burgijom koju smo otvorili do prvog hefta. Ista opcija. Kad osetite da imate veliki luft, kao što sam ja ovde namerno prosekao sa kamenom za rezanje 2,5 mm debljine, znači stanete,
kao i kod rutilne elektrode. Podignete, pa opet formirate luk i tako. Samo strogo vodite računa da ne unesete veliku toplotu i naoružajte se strpljenjem. Evo, švajcari, posle više od sat vremena, kako zavarujemo, zatvorili smo deo koji smo prosekli. Pobijam šljaku i polako čukam da se rastereti otpad. Sada uzem samo čeličnu četku i očetkamo komad. Evo, pogledajte, sada moramo da sačekamo da se totalno komad pohladi i onda ćemo vam reći koja amperaža za završni zavar ovog komada. Pošto smo radili na 85 ampera, vidjeli ste kako sam radio, malo odavde, malo odande, malo uspostavim luk, malo prekinem luk, dok nisam zatrpao ovaj deo koji je nam pokazao pukotinu, ali smo morali da napravimo fazu zato što je 6 mm debelo ovaj osnovni materijal ili gus ili liveno gvožđe. Kad sačekamo da se ohladi totalno komad, da možemo rukom da dođemo do tog mesta gde smo zavarili, znači onda ćemo podići amperažu na 100 ampera. Sve što više podižete amperažu, morate više da stajete. To vam je verovatno jasno. 100 ampera, držač elektroda, minus pol, UTP 8 Fi 2,5 mm. Pogledajte opciju zavarivanja. I pogledajte ovaj prvi deo koji smo zavarivali. Pošto je ovo debelo, a veliku smo fazu pravili, morat ćemo još jedan prolaz da napravimo. Znači, 3 cm zavarivanja, pa stanite. Evo, isterali smo. I sada pobijemo šljaku. Sada čelična četka, opa, i pogledajte komad. Pošto ovo već dugo traje, sada moramo da sačekamo da se ohladi i da uradimo završni zavar kao nadvišenje ovog zavarenog spoja. Isto dodatni materijal UTP 8 100 ampera. Strogo vodite računa da napravite pauzu. I evo ljudi, isterali smo do kraja. Znači, sada ću malo izudarati, kao što sam rekao, da se oslobodi napona.
I sada čelična četka. I sada ostaviti da se komad ohladi. Najbolje je po tehnologiji, tehnologija kaže da bi najbolje bilo da se komad umota u kamenu vunu ili da se stavi u kvarcni pesak, da se postepeno hladi. Šta je bitno? Mi ovde smo na stolu stavili ova vrata. Ova vrata su debela i nisu se sigurno pokrivila zato što su 6 mm livenog gvožđa plus imaju rebra sa donje strane. Znači, a koja su tanja vrata, obavezno morate staviti u stegu. Ali nema potrebe za tim, jer vi unosite malu toplotu i kasnije ne može da dođe do deformiteta. Jer vi unesete malo toplotu pa stanete, unesete malu toplotu pa stanete. Zavarivanje livenog gvožđa ili gusa uopšte nije teško, ali treba imati samo živce i strpljenja. Nadam se da vam se klip svideo i namerno sam uradio ovaj klip u elektrolučnom zavarivanju zato što masa vas koji prati kanal Krieger AC ne posjeduje ni jedan drugi uređaj osim u home varijanti elektrolučni. A i za gus i za liveno gvožđe se pokazala do dana današnjeg najbolja opcija zavarivanja. Specijalan pozdrav za prijatelje kanala Beler i Meser. Do sljedećeg videa, pozdrav od Kriegera.